اليوم في تونس ولأول مرة تجربة جديدة في عالم الموديلينج تبدأ. 20 عارضات وعارضي أزياء يتنافسوا على لقب ذا موديل في تربص مغلق. كات وولكس، فوتوشوتينج وتحديات ما توفاش. في كل مرة مسابقة جديدة، في كل مرة إقصاء جديد. Au revoir. Sois courageux pour l'avenir. Vous تخدم شوية تستنى شوية. المتأهل والفايز بلقب ذا موديل يربح عقد لمدة عام مع ميجر من أكبر ليزاجونس دو مانكينا العالمية في ميلانو. نحن نتعاملوا مع اون اجونس انترناسيونال، الاجونس ميجر بعثوا لنا المقاييس اللي يحبوا عليها. خروجهم ولا بقائهم فقط بين يدين لجنة تحكيم مختصة في مجال المانكينا والموضة. لا ديريكتريس ارتستيك مود أنجيلا ماركاتو. À vous de voir, ça va être chaud. L'experte mode Karima Riahi. Plus on va avancer dans le temps, plus on va avancer dans la compétition et plus le choix sera difficile. L'entrepreneuse dans la mode Chacha Belhaj. La make-up artiste Manel Badra. صعيبة كانت على الكانديدا الكل شي يتعلموا كل واحد يفك بلاصتو. تحت إشراف عارض الأزياء العالمي سامي عزيز. المنافسة صعيبة والإقناع أصعب. Pourquoi tu nous as pas dit bonjour, Mohamed Aziz? لا Tu veux pas. كفاك Tu veux pas me dire bonjour en مش fait? يسمع فيك، مش يسمع فيك. Tu mesures combien؟ 187 هكاك. 88. ليه؟ انتوما توا كل دي غانيون باش تعديو ان ستاج بلوكي. فوالا. انجيلا ماركاتو قاعدة تستنى فيكم اكسبيريونس جديدة في حياتكم دون لو بوت كامب. فوالا. بعد ما وفى الكاستينج ولجنة التحكيم اختارت المؤهلين رسمياً اللي باش يلتحقوا بالبوت كامب في سنتر باشا كلوب في اوتيل كارتاج تلاسو ريزورت جامارت. تفاجأنا الصباح بكانديدات لازمها تغادر البرنامج خاطر عندها امتحانات في نفس الفترة مع طرابلس. كيف دخلت قدام لي جوري فرحوا وعجبتهم برشا، عجبهم ستيلي وكل خاطر اونيك بريسك غادي كان فما حتى واحد عنده اللوك نتاعي وكل. Elle peut être the model. Mais moi je suis amoureuse de Mabrouka. Moi j'aime Mabrouka, j'aime son corps, j'aime sa démarche, j'aime son visage, j'aime la couleur de ta peau, j'aime tout chez toi. مبروكة واحدة من لي زابرونتي مانكان اللي شادت انتباه لجنة التحكيم وكانت بالنسبة ليهم لا غين دو كاستينج. باش نروح مالوغوزمون انا كنت اوبليجي عليا باش نغادر البرنامج على خاطر كنت مخيره ما بين نقعد نكمل نصور والا نمشي نرجع عندي لي زيكزامان نتاعي وبيريود هذايا كلها دي زيكزامان دونك خيرت اني نمشي نعدي وان شاء الله في سيزون 2 نكون حاضره.
كي سمعت صدمت اللي هي باش تخرج خاطر ما صدقتش من الاول وميزت قرايتها على ليميسيون عندها الحق يعني هذا الشوا بتاعها هي اما ما يسالش والله بون كونتينياسيون ليكم الكل بون شانس حسيلوا الاولاد نخليكم تويكا هيا بون جورني باي باي. لجنة التحكيم رات في آية البروفيل اللي نجم يعوض مبروكة، وبعد الاتصال بها وافقت فيسا وجات باش تبدا المغامرة مع أصحابها. كلموني من البرنامج قالوا لي راني راك باش ترجع فما طفله خرجت والكل ما في باليش يعني الحقيقه مبروك. من بعد تصدمت شويه حسيت شويه بالذنب من بعد سافا معناها. مشيت مبروكه هكا جيت ايه سافا. Les 20 apprentis mannequins باش يبداو المغامرة توا. وفي أول تدريب ليهم لقاو دي كادو من عند فلور دو ليس. وهما لاهين في الكادوات جات أنجيلا ماركاتو باش تبدا لهم أول فورماسيون وتعطيهم فكرة على لي كاستينغ كيفاه يتعاملوا. Bonjour. Ça va? Vous êtes contente d'être ici? Vous avez passé les premières steps, hein? Bravi. كنا عاملين جو قاعدين في المجلس نحكي ونلعبوا دخلت علينا أنجيلا فجأة الناس الكل سكتت قعدنا متشوقين باش تحكي معانا. Alors, c'est le début d'une grande carrière. Pour une de vous, ça va être le top. La Tunisia ha sempre avuto una generazione bellissima. La Tunisia è mista, ha avuto tante influenze, quindi ho ritrovato nei candidati tutte le etnie unite di tutte queste influenze esterne. Quindi devo dire molto felice. Doucement, doucement, bishouya, bishouya, vous allez arriver. Donc, bon courage. Je vais vous connaître. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? I don't speak French. Ah, you speak English? Yes, yes. What's your name, darling? Abdallah. Abdallah. Yeah. Nsharfo. Sharfo. Ça va bien? Ça va? Yeah. Tu es très heureuse? I do not know what that means. Okay, I'm sorry, you tell me English. You are happy to be here Yes, with us? very happy to be here, yes. Ah, very good. Very great opportunity. Show me your face. Face. You remember me, an Italian actor. We're gonna discover that. تفاجأت برشا بدخول أنجيلا فهمتني ولا دخلت تحكي علينا بالطليان قلت يا معلم معناها أنا الفرنسي مانيش خلط عليه خلي طليان. Tu t'appelles comment? Bonjour. اسكندر جاي. Ok, les gars, regardez-moi. Bonjour, tu t'appelles comment? Souhir. Souhir. Tu peux t'enlever une seconde? Bien. Souhir, on enlève les chapeaux et jamais, jamais, dans la mode, pour les filles, on participe à un casting maquillé comme ça. Non, interdit, vietato. Donc, la prochaine fois, maquillage totalement naturel, ok? نحبش يعني المكياج خاطر كان باش يكون دي ماكاب بروفيسيونيل المكياج لازم ما غير المكياج ما غير لي شابو ما غير لي لونيت وهذاك الكل وريته له من نهار لو بروميير جور وصلحت له. Donc, votre nouvelle vie, ça va être les castings. Les castings, ça fait partie à 370 degrés dans la mode. Il faut le faire avec des indications très précises. Ça veut dire, tu peux venir ici, reste là-bas, tu peux venir ici. Vous voyez, ils sont deux typologies de mannequins complètement différents.
Lui, elle a un style, toi, tu as une autre. Allez. Aussi, le morphing. C'est quoi le morphing? Le style de face. Exemple. Ces cheveux, viens avec moi. Ces cheveux, une typologie un peu ethnique, que ça peut être un peu exotique, tu vois? Ça peut être de la Mongolie, une fille de la Mongolie, ça peut être un indios. Et c'est un style, même si elle est tunisienne, c'est pas important. Ou je demande une fille méditerranéenne, viens avec moi. Ça, c'est une fille méditerranéenne. Ça, c'est la différence de le morphing quand il va vous demander pour arriver chez les clients, chez le styliste. اسمي مريم خليدي، عمري 20 سنة، من الحمامات ونقرا في تونس. بديت بدايتي مع المانكينا من 5 سنين. نهارتها مشيت نشري في حوايج من بوتيك، بالصدفة مولا البوتيك غاديكا قال لي البروفيل نتاعك انتيريسون، بوركوا با ما نعملوش شوتينغ مع بعضنا. ومشيت صورت ووليت نخدم بيهم شوية على انستغرام. شفت الكاستينغ نتاع ذا موديل على الانترنت، قلت بوركوا با كان نقدم، هاني قدمت. La mesure, c'est aussi important. L'auteur. Allez, debout. Una più grande, una più piccola. Si je veux une fille petite, je cherche une fille plus petite. Si je veux une fille alta, je prends une autre. Bon, pas toutes les filles, ils ont la même mesure. Ça veut dire que si je cherche une fille pour un show, peut-être je vais utiliser une physicité comme ça. Debout. D'habitude, les designers dans les fashion shows, ils préfèrent avoir pas trop de poitrine, vraiment délicat, fine, etc. Si je veux faire, par exemple, un shooting pour lingerie, allez-y, je prends une fille qui a un peu plus de forme. Ça, c'est le style de choix, ok? أول عارضات الأزياء ظهروا في نهاية القرن ال19. وقتها كان مصمم الأزياء الإنجليزي شارل فريدريك وورث هو أول من اخترع مفهوم عارضة الأزياء باش يعرض سي كرياسيون للحرفاء متاعو، وكانت أول لي موديل متاعو مرته ماري فينيت عام 1858. ما كانش اكزيجون برشا في اختيار لي موديل، كان جمالهم عادي وما كانوش طوال برشا. الحاجة الوحيدة اللي كان يطلبها منهم إنهم يمشيو في لين دغوات. في الأعوام الأولى من القرن العشرين ظهروا مصممين جدد كيما شانيل وبواغي، وجعلوا من باريس عاصمة الموضة. وبدأت من وقتها عروض الأزياء تولي ظاهرة اجتماعية للنساء في العالم. أما كانت عروض الأزياء الباريسية مختلفة عن اللي نراو فيه توا. كانوا في صالونات الحرفاء يبداو قاعدين في بلايصهم وعارضات الأزياء يتجولوا ما بيناتهم. في الوقت هذاك لي موديل كانوا يختاروهم في ديزاتوليي ولازم يكونوا ضعاف برشا وسمعتهم باهية. في بداية القرن العشرين مهنة عارضات الأزياء كانت مخصصة فقط للطبقة العاملة وكان أجرهم ضعيف، وبشوية بشوية الكريتير متاع مصممي الأزياء بداو يصعبوا. بواغي مثلا كان يختار لي مانكان اللي أكثر أنوثة من النساء الآخرين، وكوكو شانيل كانت اكزيجونت برشا ولازم معاييرها تتناسب مع ليماج متاعها. وجه عنده ملامح بارزة، كور لازم يكون سوبل، وديمارش لازم تكون élégante. Alors, tu peux retourner, tu enlèves ta jaquette. Le thème de la nouvelle compétition. حاجة تخوف على الآخر، معناتها خايفة أنا نخرج.